Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien avec un nouveau chapitre, le compte. Donc, le nouveau chapitre, donc après avoir étudié le bilan, le CPC, وقبل يعني بعد ما عرفناهم مزيان عرفنا de quoi s'agit-il le bilan de quoi s'agit-il le CPC شنو هو لو طابلو ديال le CPC واكتشفناه في واحد لابليكاسيون. alors دابا غادي نشوفوا واحد نوفو شابيتر اللي هو فريمون واحد لو كور اللي هو très intéressant. Alors, donc, le cours, le compte. Donc, après, bien sûr, ou bien avant de définir le compte ou de quoi s'agit-il le compte, donc, on doit savoir, donc, toute opération réalisée par l'entreprise modifie sa situation et son bilan. Ça veut dire يعني من هذه الجمله اشنو كتعني بان اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز راه كتبدل لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. Ça veut dire بحال دابا مثلا لونتربريز دونك اليوم دونك ما كاينه حتى شي اوبيراسيون دوما دارت واحد لاشا دو مارشانديز الوغ دوما غادي تبدل لا سيتوياسيون باتريمونيال دو لونتربريز داكوغ ولا دوما دارت واحد لاشا ديال ماتيريال انفورماتيك الوغ في هذه الحاله لا سيتوياسيون ديال لونتربريز تبدلات. يعني اي اوبيراسيون كيف ما دارت سوا دارت لاشا سوا دارت لا فونت سوا دارت اكيزيسيون سوا دارت مثلا ريغلومون ديال فورنيسور ولا واحد الفيرسمون مثلا ديال ان كليون etc. Ce sont des opérations qui à chaque jour qui بدلوا la situation de l'entreprise. Ça veut dire la situation de l'entreprise ديال اليوم راه ما غتكونش هي la situation de l'entreprise ديال غدا. D'accord, c'est clair? Alors, après la phrase, donc l'établissement du bilan après chaque opération est très coûteux. Ça veut dire vraiment c'est très coûteux et perte du temps. Alors هنايا في هذه الحاله يعني باش نشرح لكم اكثر ça veut dire quoi يعني انه ما يمكنش اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز مثلا هي لونتربريز اليوم مثلا مشات دارت واحد لاشا ديال واحد المارشانديز كيف ما قلنا راه ماشي دارت لاشا دو مارشانديز غادي دير لو بيلان داكوغ وواحد شويه مثلا دازت واحد 2 زور ولا في العشيه دارت واحد الريغلومون ديال فورنيسور الوغ يعني ماشي اشاك فوا غتبقى دير لو بيلون غتبقى دير ليلابوراسيون دو بيلون راه فريمون سي تري كوتو اي يعني ça nous perdre le temps bien sûr. يعني لونتربريز غتخسر بزاف ديال الوقت الا كانت كل اوبيراسيون كديرها غادي تعاود ترسم لو بيلون من الاول وجديد. Alors c'est pour cela ou bien pour cette raison toute opération sera enregistrée dans des tableaux appelés comptes. Alors باش نختصروا الوقت وما نضيعوش هذا الوقت وما نضيعوش يعني ما يكونش فريمون يعني بلو كوتو كيف ما قلنا. alors لهذا غادي لونتربريز اشنو غادي دير في اي اوبيراسيون غادي ديرها غتولي انغوجيستري في لي طابلو. هاد لي طابلو اشنو سميتهم هما اللي سميتهم لي كونت داكوغ و لو كونت هو لو كور ديالنا ديال اليوم et le bilan ne sera établi qu'une seule fois par an. alors فهمتوا مزيان alors قلنا بان لو بيلان غادي تالابورا مره واحده في العام لا فان ديكزيرسيس واللي غالبا كيكون في لو 31 12 ان سي كلير. alors on continue دابا غادي نجيو لا ديفينيسيون ديال لو كونت de quoi s'agit-il le compte اشنا هو هاد لو طابلو. donc définition لو كونت قلنا هو واحد لو طابلو ياك اول حاجه سي ان طابلو. هاد لو طابلو اشنو كيدير كيسير à enregistrer les opérations réalisées par les entreprises d'accord يعني اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز بحال مثلا عندنا لاكيس لو كونت عندنا لاكيس هاد لاكيس دخلنا فيه الفلوس دونك هادي سيت اون اوبيراسيون. هاد لوبيراسيون فين غنسجلها انا فين غادي نونغوجيستريها غادي نونغوجيستريها في لو كونت غنونغوجيستريها في واحد لو طابلو اللي هو لو كونت وهاد لو طابلو اش غادي نسميه هاد لو كونت اش غنسميه لو كونت ديال لاكيس متفقين. دونك غنجيو غنشرحوا هادشي من بعد. donc قلنا réalisé par les entreprises يعني اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز سوا دارت لاكيزيسيون لاشا دخلت الفلوس لاكيس خرجت الفلوس من لاكيس كلهم هادو كنديروهم في لي طابلو كنسميوهم دي كونت. هاد لو كونت ديفيزي اون دو بارتي يعني كتكون من جوج ديال العناصر. لا بارتي غوش يعني على اليسار لا بارتي غوش يعني على اليسار كاين لو ديبي هاد لو ديبي
réservé aux emplois يعني كنديرو فيه يعني les emplois. Ça veut dire en quoi cet argent a été employé يعني الفلوس اللي كانت عندنا اشنو درنا بيها. D'accord. La partie droite s'appelle le crédit réservé aux ressources. D'où vient l'argent? منين جاتنا l'argent. D'accord. Donc le crédit كنكتب فيه المصدر ديال الفلوس و l'emploi اشنو درت بهاد الفلوس كنحطها هنايا في la partie gauche. D'accord. Alors نشوفوا quelques vocabulaires sur le compte اللي هو vraiment c'est très très intéressant كيف ما كتشوفوا. Alors اول حاجه الا سمعتي pardon. Donc عندنا le solde d'un compte. شنو هو le solde d'un compte؟ عندك لو طابلو وعندك لو كونت. الا قال لك شنو هو لو سولد ديال لو كونت قال لك قول لي شنو هو لو سولد. لو سولد هو لا ديفيرونس ما بين لو توتال ديال لو ديبي و لو توتال ديال لو كريدي. داكوغ. لا ديفيرونس ما بين توتال ديال ديبي و توتال ديال كريدي. بغيت نحسب انايا لو سولد غنشد توتال ديال لو ديبي غنقص منه لو توتال ديال الكريدي غادي يعطيني لو سولد. متفقين؟ الوغ الا قال لك ça veut dire مثلا un prof ou là n'importe quelle personne arrêter un compte. Ça veut dire quoi arrêter un compte? Ça veut dire calculer le solde. D'accord. Calculer le solde ديال هذاك le compte. Alors دابا عاد نجيو نعرفوا شنو هو لو سولد. لو سولد دان كونت بوتيتر قال لك هاد لو سولد اللي غادي نحسبوه اللي هو التوتال ديال ديبي ناقص التوتال ديال الكريدي. فاش غنحسبوه؟ يقدر يكون هاد لو سولد ديبيتور. Ça veut dire شنو هي ديبيتور؟ يعني التوتال ديال ديبي كبر من التوتال ديال لو كريدي. الوغ الا لقيت انايا مثلا التوتال ديال ديبي ناقص التوتال ديال كريدي ولقيتها موجبه يعني لقيت بلوس مثلا 200 درهم في هذه الحاله غنقول بان لو سولد ديبيتور. داكوغ. الا كان لو سولد كريديتور في هذه الحاله لقيت مثلا التوتال ديال ديبي نقص منه التوتال ديال كريدي ولقيت ناقص موان واحد لا سوم لقيت مثلا ناقص 200 درهم. الوغ هاد ناقص 200 درهم هاد لو سولد سميتو سولد كريديتور. ندير السولد كريديتور كيساوي ناقص 200 درهم. الا لقيناه نول في هاد الحاله كيكون التوتال ديال ديبي كيساوي التوتال ديال الكريدي. الوغ في هاد الحاله كنقولوا لو سولد نول. متفقين؟ Alors نشوفوا دابا البريزونطاسيون دو كونت. دونك لي بريزونطاسيون لي بلوز اوتيليزي في لي كونت عندنا يعني هاد لو كونت هذا اللي غادي نقراو دابا قلنا هاد لو كونت فيه انواع فيه دي تيب. داكوغ. كاين دي كونت ا كولون ماريي او روغروبي اللي غنشوفوه من بعد في واحد ليكزامبل. لي كونت ا كولون سيباري و لي كونت شيماتيك اللي هما غنقراوهم حنا اللي كيستعملوهم لي زيتوديون. دونك بالنسبه لي كونت ا كولون ماريي او روغروبي و لي كونت ا كولون سيباري هادو سو سون دي كونت اللي كيستعملوهم لي زونتربريز هما باش كيخدموا لي زونتربريز الشركات. اما حنايا كوم اتوديونت يعني بالنسبه للطلبه والطالبات يعني باش كنقراو دابا لي كونت كنستعملوا لي كونت شيماتيك يا اما كنسميوه كونت شيماتيك ولا كنسميوه كونت اونتي. داكوغ. الوغ باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو حتى الفيديو بروشان ان شاء الله غندير واحد لابليكاسيون وغنشرح لكم كل كونت كل تيب دو كونت كيفاش كيكون. متفقين؟ Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. وكنتمنى بأنني نكون بسطت يعني je fais vraiment mon mieux pour simplifier le cours. D'accord? Merci beaucoup. Allez, vidéo prochaine, Inch'Allah, pour voir l'application.